वेलकम बैक। इस्लामाबाद रावलपिंडी में अलल सुबह मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। जिला मोहम्मद के मुख्तलिफ इलाकों में का सिलसिला जारी है। बाग आज़ाद कश्मीर, हरीपुर और गिद्दोनवाह में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। आज गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बारखान, योब, सिब्बी, खुजदार, लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, करक, बन्नू, हंगू में कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कराची, दादू, सांगढ़, उमरकोट में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने समेत हल्की बारिश मुतवक्के है। बुनेर में आसमानी बिजली की जद में आने वाले पहले गांव पशोनी का बड़ा हिस्सा सफाई हस्ती समट गया। दर्जनों मकानात जमीन बोस हो चुके हैं। 100 से ज्यादा अफराद को सपुर्दे खाक कर दिया गया। ARY न्यूज की टीम इस दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाके में मौजूद है। ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक से इस बारे में मजीद जानते हैं। बताइए ज़ियाउल हक, क्या सूरत हाल है अभी? सरगर्मियाँ तो हुकूमती जानिब से भी और गैर सरकारी तौर पे भी मुख्तलिफ तंजीमें इस वक्त मसरूफ़ हैं और वॉलंटियर्स बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं। हम देख रहे हैं जिनमें जो है तो गोरकन भी आए हुए हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, क्योंकि यहाँ पे लोगों को तदफीन का मसला हो रहा था, कब्र की खुदाई का मसला हो रहा था, उसके लिए भी हमने काफ़ी तादाद में देखा है। खुराक का बंदोबस्त भी हो रहा है काफ़ी बड़ी तादाद में। और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर मकामी जो लोग हैं ख़ुद इसी पिशौनी के और इर्द गिर्द के इलाकों के, वो भी लोग अपनी मदद आपके तहत भी काम कर रहे हैं। वो से लगे हुए हैं, जितना हो सकता है हमसे वो कर सकते हैं। बाकी मशीन क्या किया आपने? बाकी मशीनरों का काम है, जितना करना है उन्होंने करना होता है। और सुबह से बेलचा और बाकी चीज़ें उठाए हुए हैं और जितना हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं। पेशावर में था, लेकिन जब पहुंचा तो गांव का नक्शा पूरा का पूरा बदल गया था। जो गांव यहाँ पर 300-400 घर थे वो सारे के सारे मसमार हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि अभी 100-200 के करीब ही घर रहते हैं यहाँ पे। मसले है वो इंसानों से हल हो नहीं पा रहे। मशीनरी की अशद ज़रूरत है, तो इसलिए लोग तो आए बहुत है, लेकिन मसला ये है कि कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे लोग भी है जिसका कोई वारिस बचा ही नहीं है कि जो बोले कि मेरा ये बेटा नहीं है या दो बच्चियाँ नहीं है, तो यही मसला है। अभी मैं किसी से सुन रहा था कि 200 के करीब यह बिछौने के तरफ लोग जो है जो बह गए हैं वो नहीं मिल पा रहे। आवाम से भी ये अपील है कि ऐसे मौके पे अगर उनका कोई काम नहीं है तो वो उन इलाकों की तरफ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं इनकी आमद की वजह से और रुकावट बनने की वजह से। जी, सवात का इलाका मला बाबा भी सैलाब की तबाहकारियों का निशाना बन गया। मला बाबा में सैकड़ों घर तबाह, हजारों अफराद मुतासिर हुए। इमदादी काम सुस्त होने की वजह से लोग महसूर हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुला बाबा बांग्लादेश में, जहाँ पर जो सैलाबी रैला आया था उससे यहाँ पर भी बड़ी हद तक काफ़ी हद तक तबाही हुई है। और इस वक्त दिखाई दे रहा है कि 2 रोज़ गुजरने के बावजूद यहाँ पर इमदादी काम मुकम्मल नहीं हो सके। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सफाई का अमून तो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से जारी है। ये शेवल भी और ट्रैक्टर भी लग रहा है, काम कर रहा है और तकरीबन 1 हफ्ते में भी मुश्किल है सफाई, क्योंकि ये तो मेन रास्ता है। अभी तो ये साफ़ हो गया, लेकिन अंदर जो छोटे छोटे गली है उसमें तो इतने कीचड़ और ये जमा हुए हैं ना, तो उसका तो अभी पता नहीं कि वो कब तक साफ़ हो जाएंगे। जो मुला बाबा बांग्लादेश का ये इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर तबाहियाँ हुए हैं, जिनके लिए बहाली का काम जारी है। केपी हुकूमत सबके नुकसानात का रिकॉर्ड मुद्दत में अजाला करेगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले जिला बुनेर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वजीर आजम चेयरमैन NDA में तीनों सूबों के वज़राए आला का फोन आया था, सबका शुक्रिया, मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, नागहानी आफत में रेस्क्यू इदारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जानी और माली नुकसान का अजाला करने की कोशिश की जाएगी। कहता हूँ कि हम ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि हम लोगों का मुकम्मल नुकसान का मुकम्मल अदाला करके इंशाल्लाह देंगे। हर चीज़ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। पिंडी में भी फ्लड आया था, उस वक्त आपने देखा कि मैंने अपनी कैबिनेट डिसीजन के अंदर डाला कि कोई भी किसी तरह की भी चीज़ अगर है तो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत
फुल टाइम जो है सपोर्ट देगी। मुझे कल प्राइम मिनिस्टर की भी कॉल आई थी, उनसे मेरी बात हुई है, NDMA के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मेरा रब्ता है, तीनों सूबों के चीफ मिनिस्टर ने से खुद रब्ता किया फ़ोन के ऊपर, उन्होंने मुझे कहा और ऑफर किया कि हम लोग भरपूर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। तो हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी इस मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा होगा। रेस्क्यू ने इंतहाई परफॉर्म किया, बावजूद इसके कि ये टफ टरेन है, सारा कट अप हुआ था, लेकिन हमारे सारे इदारों ने दाद के मुस्तहिक के सब ने मिल करके परफॉर्म किया, बेहतर किया है। इलाके ख़राब हो गए हैं जिसके बिजनेसेस ख़राब है, इंशाल्लाह उनको फुली असिस्ट करके सबको कंपनसेशन मिलेगा। सूबाई हुकूमत का वादा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक 308 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज्यादा अमवात 208 बोनेर में रिपोर्ट हुई। सैलाब और बारिशों से 164 अफराद जख्मी हुए हैं। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। DGPDM में खैबर पख्तूनख्वा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। लोगों की इमलाक का सर्वे शुरू हो गया है। वज़ीर आला KP ने जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 20 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। 8 इस वक्त कैजुअलिटीज रिपोर्टेड है, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो बुनीर से हैं 208 की 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये बाकी कैजुअलिटीज हुई हैं। तकरीबन 164 के करीब वो इंजर्ड हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बुनीर में 120 है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट है वो भी शुरू है, 100 के करीब शॉप है बुनीर में, तो वो असेसमेंट शुरू है। और बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शन है CM साहब की तरफ से कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस टाइम फाइनेंसेस की फिक्र ना करें, डिलीवरी पे फोकस करें। 1 मिलियन की कंपनसेशन देते हैं, CM साहब ने वो डबल कर दिया। पंजार साहब, इस टाइम पर वो जो NDMA को हिदायत दी गई थी कि वो आपसे कंप्लीट कोऑपरेट करे, इन टच भी रहे, कोऑर्डिनेशन हमारी शुरू है। रोजाना के बुनियाद पे आज चीफ सेक्रेटरी साहब की मुलाकात हुई है NDMA के स्टाफ से और हम लाइजॉन में हैं। उनकी की तरफ से कमिटमेंट आ रही है, आने वाले दिनों में कमिटमेंट आती जाएंगी और सप्लाई भी शायद शुरू हो। मैंने बुनेर का दौरा किया, मलबे से लाशें निकाली जा रही थीं। बहुत हौलनाक मंजर था, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा 300 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके, अभी वही तादाद सामने आ रही है जो मिल गए हैं। ऐसे लोग भी मिले जिनके खानदान के 5-5, 6-6 अफराद लापता हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद बढ़ सकती है। मैं बुनेर में था, कल मैं आसवात में एरियाज में वही हालात जो मंजर मैंने देख लिया मैं बयान नहीं करा सकता हूँ कि मेरे आंखों के सामने मलबे से लाशों को निकाला जा रहा था। कई लोग लापता है, ये वही फिगर आपके सामने आ जाती है जो मिल जाती है। कई इस तरह लोग मुझे मिल गए कि हमारे घर के 4 अफराद नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। तो अभी ये तादाद 300 से आगे चली गई है और आगे भी जा सकता है। रात बात की डिप्टी कमिश्नर बुनेर से, उसने कहा मोबाइल नेटवर्क का इशू है, बिजली की सारे लाइनें कट गई है। मैंने वही पेस्को वाले को भी अपने साथ लेके गया, कहा कि जल्द अज जल्द उसकी बहाली यकीनी बनाए। मेंगोरा में लोगों का सफाई सुथराई के काम में सुस्त रवि का शिकवा। लोगों ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा अंदरूनी गलियों में कई फुट कीचड़ जमा है, लोग घरों में महसूर हैं। सैलाब के बाद सामान समेटने का मौका भी नहीं मिला, जो कपड़े पहने हुए थे सिर्फ वही बचे, बाकी सब तबाह हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बंद रास्ते फौरन बहाल करने का हुक्म दिया है। वजीर आजम मुल्क के बालाई इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, इमदादी सामान की तरसील की खुद निगरानी कर रहे हैं। चेयरमैन NDMA को सैलाब में फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने और सर्च ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी है। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर कश्मीर और GB ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। वजीर आजम ने कहा NDMA सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन करे, शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को मदद पहुंचाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी। चिलास के इलाके बुनर्दिया मरवी में लैंडस्लाइडिंग के सबब 8 रजाकार जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फराक ने बताया डिजास्टर मैनेजमेंट और इंतजामिया के एहलकार रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। नलतर में फंसे मुसाफिर और सयाहों को रेस्क्यू करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह जाने से आमदोरफ्त मुअत्तल है। पाक फौज के मजीद दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने बुनेर पहुंच गए हैं। कोर ऑफ इंजीनियर्स के स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ में दबे जख्मी और लाशें निकाली जाएंगी। फौजी हेलीकॉप्टर्स में राशन और दूसरा सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है।
لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ برقرار ہے. شہر محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا موسم کیسا ہے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بالکل شہر لاہور میں صبح سویرے ہوا رک جانے کے باعث گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق آئندہ چند روز تک وقفے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا سلسلہ برقرار رہے گا. شہر کے درجہ حرارت کی بات کی ہے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. تاہم محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا جو سلسلہ ہے آئندہ چند روز تک برقرار رہے گا، جس سے گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آ جائے گی. جی ادھر کراچی میں آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے عدنان راجپوت. جی بالکل، کراچی شہر میں صبح سے ہی کالے بادلوں کا راج برقرار ہے اور مختلف علاقوں میں آج بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں بارش برسانے والا سسٹم 18 اگست سے شہر میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 75% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 13 سے 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. جی حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. وزیر اعظم خلوص سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں. چین اور امریکہ سے دوستی پر آرمی چیف کا کہنا تھا ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے. آرمی چیف نے برسلز میں پاکستانیوں سے ملاقات کی. جب تک آخری پاکستانی بھی ہاتھ ملا کر رخصت نہ ہوا وہ کھڑے رہے. خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں. تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو. فیلڈ مارشل کا کہنا تھا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے. ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے. ٹرمپ کی امن کی خواہش حقیقی ہے، اس لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی. باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی ہے. فیلڈ مارشل نے کہا بھارت پراکسیوں کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ نہ کرے. افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے. ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے. فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلوص سے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہا. انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا عزم قابل تعریف ہے. میں اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال کیا. فیلڈ مارشل برسلز کے ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے ملتے رہے. فیلڈ مارشل کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا. فیلڈ مارشل نے جواب دیا لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے. جب تک آخری پاکستانی ہاتھ ملا کر رخصت نہ ہوا وہ کھڑے رہے. بھارت کو سفارتی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا. امریکی وفد نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا. امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات کا 6واں دور ہونا تھا. بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی وفد کا 25 اگست کا بھارت کا دورہ منسوخ ہو گیا. بھارت اور امریکہ کے درمیان اب تک مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں. مذاکرات کا 6واں دور 25 تا 29 اگست تک ہونا تھا. واشنگٹن میں خالستان ریفرنڈم آج ہوگا. امریکہ بھر سے ہزاروں سکھ جتھے واشنگٹن پہنچ گئے. کانگریس کی عمارت کے سامنے خالستان کے قیام کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہوگا. ریفرنڈم سے پہلے صدر ٹرمپ کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب بھی ہوگی. خالستان کونسل کے صدر ڈاکٹر سندھو کہتے ہیں بھارتی پنجاب میں خالستان بن کر رہے گا. اس وقت ہمارے بیورو چیف جہازیب علی واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل مال سے تازہ ترین تفصیلات بتا رہے ہیں. اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال کے اوپر موجود ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اوپر میں کیپٹل ہل کی بلڈنگ ہے اور یہاں پر جو ہے آج ریفرنڈم ہونے جا رہا ہے، خالصانہ ریفرنڈم، اور ہزاروں سکھ یہاں پر ووٹ ڈالیں گے اور اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ
खालिस्तान का क़याम चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सिंधु मौजूद हैं, फैशन काउंसिल के सदर। इस अमरीका दी कैपिटल वाशिंगटन DC ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੱਬ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ 1975 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1954 ਔਰ 1956। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, UK ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵਾ ਇਟਸ ਆਵਰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਬਸ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ 20-25,000 ਮੇਬੀ 30,000 ਕਿਉਂਕਿ the population is thinly populated here. So we'll be expecting a lot of buses, a lot of people coming on their cars. There will be a big show. Thank you, sir. کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے دنیا سے والد کو بچانے کی اپیل کر دی۔ کہتی ہیں فاشسٹ بھارتی حکومت میرے والد کو پھانسی دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ All global human rights organizations to take action and save my father's life. India is currently trying to hang next month. I miss my father dearly. I haven't seen him for 11 years. بنو کے تھانہ ہوویت پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ DPO سلیم عباس کے مطابق دہشت گردوں نے تھانے پر فائرنگ کی جس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اہل علاقہ کے ساتھ مل کر حملہ ناکام بنایا۔ پولیس اور اہل علاقہ کی بھرپور جوابی کارروائی پر حملہ آور فرار ہو گئے۔ دہشت گردوں کے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کوہات میں رات گئے 7 افراد کو قتل کر دیا گیا، ایک شخص زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ریگی شینو خیل میں پیش آیا، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق مقتولین کا تعلق خڑا گڑھی محمد زئی سے تھا۔ لاہور میں 2 مبینہ پولیس مقابلوں میں 2 ملزم ہلاک ہو گئے۔ CCD پولیس کے مطابق سندر کے علاقے میں 3 مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو نوید مارا گیا، 2 فرار ہو گئے۔ ملزم نے گزشتہ برس فائرنگ کر کے ASI کو شہید کیا تھا۔ بادامی باغ میں ہونے والے دوسرے مبینہ مقابلے میں عقیل نامی ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ملزم لاہور سمیت پنجاب بھر میں سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ مالاکنڈ میں JUIF کے رہنما مفتی کفایت اللہ کے بیٹے اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ JUIF کے صوبائی امیر سینٹر مولانا عطاء الحق درویش نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ضلعی امیر مفتی کفایت اللہ کے بیٹے نے گھر میں کلاشنکوف سے والد پر فائرنگ کی۔ گولیاں لگنے سے 2 بہنیں اور 1 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ شدید زخمی ہونے والے مفتی کفایت اللہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہونے والے بیٹے کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی گولی لگی لاش سانگھڑ میں گاڑی سے ملی۔ گاڑی ایک ہوٹل کے باہر کھڑی تھی۔ پولیس نے گاڑی تحویل میں لے کر لاش اسپتال منتقل کر دی ہے۔ پولیس مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے خاور حسین کے ہاتھ میں پستول موجود تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ IG سندھ کو تحقیقات کر کے موت کی اصل وجہ پتہ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء النجار نے بھی SSP سانگھڑ سے رپورٹ طلب کر لی۔ صحافتی تنظیموں نے بھی حکومت سندھ سے واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ خاور حسین نجی TV میں رپورٹر تھے، کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں۔ SSP عابد بلوچ نے کہا جائے وقوع سے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں۔ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ صحافی خاور حسین کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ پولیس ٹیم ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔ ہمیں ملا ہے اپنا جو توفی ہے اس کے اپنے ہاتھ میں تھا وہ ہم نے اپنے دے دیا ہے۔ ہم اس سچویشن کو ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں۔ جو سنی سنائی باتیں وہ تو یہی ہے کہ
सुसाइड, लेकिन हम फिलहाल इस कंक्लूजन पर नहीं आएंगे जब तक हम अपनी मुकम्मल तसल्ली न करें। और अगर अभी हम लोग डेड बॉडी को शिफ्ट करवाएंगे हॉस्पिटल, इसकी अपना पोस्टमार्टम होगी, पोस्टमार्टम के बाद भी हमें चीज़ें क्लियर होगी कि मामला किस तरह। जश्न आज़ादी की खुशी ने नन्हे रायान की जान ले ली। यौम आज़ादी पर इस्लामाबाद में 13 और 14 अगस्त की रात हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाला 11 माह का रयान दम तोड़ गया। वाबदा टाउन लाहौर के रिहायशी रयान बिलाल लाहौर से इस्लामाबाद अपने ननिहाल गया हुआ था। 14 अगस्त की रात हवाई फायरिंग के दौरान सर में गोली लगी, जिसके बाद वो वेंटिलेटर पर था। नन्हा रयान दौरान इलाज आज दम तोड़ गया। माँ बाप का इकलौता बेटा रयान 7 साल बाद पैदा हुआ था। रयान की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, गोली रयान बिलाल के सर में लगी थी, वो वेंटिलेटर पर था, आज दम तोड़ गया। सियालकोट में साहूवाले नहर के करीब कार के पहिए पटड़ी में फंसने के बायस ट्रेन कार से जा टकराई। ट्रेन की टक्कर से कार में सवार शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू अमले ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। मरने वाले की शनाख्त 45 साला मुश्ताक के नाम से हुई। कराची से 30 करोड़ रुपए मालियत की 72,000 ममनुआ गोलियां स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इंसदाद मनशियात फोर्स ने खुफिया इतला पर साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल से घाना के शहर टेमा जाने वाले कंटेनर को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर गारमेंट्स में छुपाए गए 144 कार्टन्स में रखी गई ट्रामाडोल गोलियां बरामद हुई। ट्रामाडोल को इंसदाद मनशियात के कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। इस्लामाबाद से कराची आने वाली एयर ब्लू की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारा उड़ान भरने के लिए टैक्सी वे पर मौजूद था, इंजन से परिंदा टकरा गया। एयर ब्लू की परवाज 207 मनसूख कर दी गई। तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। तैयारे की अदम दस्तयाबी पर कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज भी मनसूख कर दी गई। परवाज मनसूख होने पर कराची एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों ने एहतजाज और शोर शराबा किया। परिंदा टकराने से एयरबस 320 तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।